जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेज आजिकार आम टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर कोर्स 2 रो प्रथम यूनिट जार कि नाम रही पृथ्वी पृष्ठ मानव सभ्यतार आविर्भाव और क्रम विकास। तेज आजिकार क्लास यही यूनिट इंपोर्टां 10टी 3 मार्कर क्वेश्चन को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। जदि आपको ये क्लास भल लगुए तेज निहाती भाव क्लास को लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तेज 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए कौन देती ना प्राइमेट्स कहले कौन बुझ। तेज सठिक उत्तर कौन रही ना प्राइमेट्स कहले आम साधारणतः बानरादि प्राणी को बुझू। यही श्रेणीर मर्कट एप्स एवं अपूर्णांग मानव अंतर्भुक्त अटंती। एमानकर शरीर साधारणतः लम्बयुक्त होता है। एमानकर गर्भधारण प्रक्रिया विलंबर होता है। दांतर विभिन्नता एवं शरीर एक निर्दिष्ट तापमात्रा एमानଙ୍କଠାରେ परिलक्षित बा देखा जाई थाए। तापर आम देखिबा 12 नंबर क्वेश्चन को कौन देची ना आदिम जुगरे मनुष्यर भाषार उत्पत्ति किपरि होइथिला बा सृष्टि होइथिला। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना शत्रु मानक दमन करने लगी आदिम मानव मैंने प्रथम दल दल हो जीवन यापन करने को आरंभ कले। एक संघबद्ध सामाजिक जीवन आरंभ होता। निजर साथी मानक बा सांग मानक निजर भावना को परिप्रकाश कर आवश्यकता को से अनुभव कला किंतु कौन सी भाषा प्रयोग करने संभव नथिला। से सर्वप्रथमे निजर कंठ को बारंबार परिवर्तन कर उच्च स्वर शब्द करी ओ हाथर ठार माध्यम निजर भाव प्रकाश करने को लगिले। एहीपरि भाव में भाषार प्रथम सोपान एक अपरिमार्जित रूप में जन्म नहीं बा नेला। पृथ्वीर विभिन्न स्थान में थिया विभिन्न दल लोक मानकर एही भिन्न भिन्न भाव और ठार विनिमय उच्च स्वर क्रमशः भिन्न भिन्न भाषा सृष्टि होइथिला। तापर आम देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना निएंडरथाल मानव संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना 1856 मसीह जर्मन देशर निएंडरथाल ठारे यही निएंडरथाल मानव आविष्कृत होता। आनुमानिक 50,000 वर्ष पूर्व निएंडरथाल मनुष्य माने बसवास करथिले। प्रकृतिर भयावह परिवेष्टनी बा परिवेश मध्य सेमानकर जीवन यात्रा जे एते दुखदायक थिला ताहा सहजरे अनुमान करा जाय पारे। जीवन यात्रा पर सर्वनिम्न आवश्यक पदार्थ यथा पर्वत गुंफा परिधेय किंबा पत्थर हाथ हत्यार विषय से विदित थिले मध्य अन्यान्य केतक विषय से संपूर्ण रूप से अज्ञ बा अजना थिले। तापर आम देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना ऑस्ट्रालोपिथेक्स कौन। ऑस्ट्रालोपिथेक्स कौन। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना ऑस्ट्रालोपिथेक्स नामटी उभय लाटिन और ग्रीक शब्द आसी। लाटिन शब्द ऑस्ट्राल जार अर्थ हो कौन ना साउदर्न बा दक्षिण एवं पिथेक्स हो एक ग्रीक शब्द जार अर्थ हो कौन ना एप बा मर्कट बा मांकड़। यही जातिर मानव प्रथम ओल्डुभाई गोर्की नामक स्थान में 17 जुलाई 1959 मसीह आविष्कृत होता। यही मानव प्रथम तांजानिया देखा मिलता। एमाने सीधा छिड़ा हो पार नथिले एवं बहु समय गछ उपरे काटुथिले। तापर आम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना होमो सापियंस मानव संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। होमो सापियंस मानव मानकर संपर्क में आमको उल्लेख करने कही। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना होमो सापियंस अर्थ हो कौन ना चिंताशील मानव बा विज्ञ मानव। यही मानव वास्तव में आधुनिक मानवर अबिगल नकल थिला। आफ्रिकार विभिन्न स्थान में एमानकर संधान प्रथमे मिलथिला। से स्थान गुड़िक मुख्यतः थिला कौन कौन ना इथियोपियार ओमाकेसिव दक्षिण आफ्रिकार बॉर्डर केप एवं डाइकेल्केस क्लोमिस नदीर मुहाण एवं डोरसर सोल्टन इत्यादि। तापर आम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि ना मोस्टोरियो संस्कृति संपर्क में आमको उल्लेख करने कही।
ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବିକଶିତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୋଷ୍ଟୋରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଫ୍ରାନ୍ସର ଡୋର୍ଡନ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମୋଷ୍ଟୋରିଆଠାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି। ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ସମୟର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋଷ୍ଟୋରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉପକରଣ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହସ୍ତକୁଠାର, ବିଦାରକ, କୋରଣା, ତୀରାଗ୍ର ଏବଂ ଫୋଡ଼ଣୀ ଆଦି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ସଂସ୍କୃତିର ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆକୃତିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଉନ୍ନତ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆରେଗ୍ନାସିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆରେଗ୍ନାସିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆରିଗ୍ନାକ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୁମ୍ଫାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅନେକ ଉପକରଣ ମିଳିଅଛି। ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆରିଗ୍ନାସିଓ ସଂସ୍କୃତି ରୂପରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ବା ପଥର ଉପକରଣ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥି ବା ହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣ୍ଟା, ତୀର, ଧନୁ, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଦି ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ, ଶାମୁକା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲୁକା ପ୍ରସ୍ତରରେ ଅଳଙ୍କାରମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ମାନବ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆରିଗ୍ନାସିଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ତୁଷାର ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନନ୍ ମାନବ ହିଁ ଆରିଗ୍ନାସିଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସୋଲୁଟ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସର ମ୍ୟାକନ୍ ସ୍ଥିତ ସୋଲୁଟ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ସଂସ୍କୃତିର ନାମାନୁସାରେ ସୋଲୁଟ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଝକମକି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ସମୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ନମନୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ। ଏହି ସମୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥିଲା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ପରି ପତଳା ଏବଂ ଓସାରିଆ। ଏହି ସମୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଟାଳି, ଛେଦକ, ଛୁରୀ, ବ୍ଲେଡ୍, ବିଦାରକ, ମୁନିଆ ଆଦି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ସେଲୁଟ୍ରିଆନ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ସୀମିତ ଥିଲା। ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, କେନ୍ଦ୍ର ୟୁରୋପର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆଜିଲିୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଜିଲିୟ ସଂସ୍କୃତିର ନାମ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାସ୍ଦେ ଆଜଲେ ଅନୁଯାୟୀ ରଖାଯାଇଛି। 1887ରୁ 1889 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଫରାସୀ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇ ପିଟେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଉପକରଣମାନ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ 8000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳକୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପାଇଲେନସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଆଦି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିଲିୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୋଲାକାର ବିଦାରକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଖୋଦନକାରୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଛୁରୀ ଓ ପତଳା ଧାରାଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହରିଣ ଓ ସମ୍ବର ଆଦି ଜୀବଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ ନିର୍ମିତ ମାଛ ଧରିବାର ବର୍ଚ୍ଛା। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରଙ୍ଗଦିଆ, ବାଲିଗରଡ଼ା ବା ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରସ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଅସ୍ତୁରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି।
तो यार सठिक उत्तर कौन रही ना मध्यप्रस्तर जुगरे उत्तर स्पेन्र अस्फुरीय अंचलर नामानुसार एठारे विकसित संस्कृति को अस्तूरीय संस्कृति बोली कहुए। विशेषतः समुद्र कूलवर्ती अंचल निकटवर्ती पहाड़र गुंफा गुड़िकर यह समय मानव बास करते। यह संस्कृतिर परिसर निकटवर्ती शामुका गदा मध्य मिली केतेक स्फटिक प्रस्तर निर्मित हस्तकुठार एवं विदारक यंत्र। एठार मिलथिबा अधिकांश हाथ हथियार छोट बोली गरडारे निर्मित एवं तलपट गुड़िक असंपूर्ण अटे। स्पेन और पर्तुगालर समुद्र निकटवर्ती अंचल मिलथिबा शामुकार खोलपा छोट छोट सामुद्रिक जीव सामुद्रिक माछर अस्थिर प्रमाणित हुए जे सामुद्रिक जीव थिला सेमानकर प्रिय खाद्य। धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि आपन क्लास टी निहाती भाव भल लगी। जदि आपन क्लास टी भल लगी था तेज निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।